tips para unsaon nimo pagsugod og vlog. Inighay nimo ayo nang hi. Nagid hi, welcome to my vlog. Nga naa pagkuan kay aron nga energetic baganahan ang mga tao nga motiwa sa imong video. Hi, kumusta na po kayo dyan? Muni ako ang ingana, mo ipakuan nimo ba? Ingana ang paghimo og pagsugod og kuan og kinahanglan nga og musugod gani ka og kanang vlog. Pabagaay nagdinas naon ug moingon ang imuhang mga kanang followers nga Jocelyn ang daotana pud nimo video oy pasag di ingna nga ay ayaw lang gud pud ko ninyo og tamaya, yahay lang gud pud ta og paningkamot nya og pananglitan og talent yun nimo nga mosayaw pareha nang ahoa alid og tingog unya ug wa ka kahibaw PM lang diha sa ubos ug unsaon nimo og di ka kamao kay tudloan ta ka ako po na siyang i-vlog. Pero kinsa tong nakinahanglan og tutorial nga wa pa nimo mahibaw comment below. Ug nagustuhan nimo ang video, please like and share.